Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Allahu Akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ganggulah hormati Bapak Camat Kecamatan Patrol Bapak Andri, ganggulah hormati Bapak Kuwu Patrol Bapak Heri Nurdiansah Sarjana Hukum, ganggulah hormati lan kula muliakeun Ketua MUI Kecamatan Patrol Bapak Kiai Haji Abu Bakar. Mudah-mudahan panjenenganipun diparingi waras sehat panjang umur berkah. Ingkang kula hormati pengurus Les Bumi PCNU Kabupaten Indramayu, pengurus IPNU IPPNU Kecamatan Patrol, pengurus Ansor Banser PAC Patrol, pengurus Fatayat Muslimat PAC Patrol, tokoh masyarakat Kecamatan Patrol dan sekitarnya, wabil khusus Akhinal Kirom Mas Jaya Krishna beserta karyawan serta seluruh masyarakat Desa Patrol ingkang dalu niki ngawontenaken acara syiar dan syair menuju Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa ingkang dipun selenggarakan dipun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala, usahane sukses, lancar, sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Boten ketinggalan ingkang kula hormati kru gamelan Gelora Muda dari Kecamatan Silik. Mudah-mudahan bisa mengiringi kita dari awal sampai akhir acara. Wabil khusus yang saya hormati seluruh para donatur baik dari lokal maupun dari luar yang telah membantu acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat tinggal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula puasa ki bengi ki wis kepirakin ki? Ana sing 13, ana sing 14. Iya. ada parah nih. Pirawa? Iya. Maksudnya kula makanya. Jare Kanjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu ala niron. Man fariha sing sapa wonge kang seneng, kang bungah, kang berag bidukhuli Ramadan kelawan manjinge ulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Amin. Daus senenge bae wong patrol wis diharamaken api neraka nelep ning awake sampean. Pertanyaane, Bah,
wong sing berak ku sing kaya ngapa? Oh, kuno. Ndak ana wong puasa ditunggu baik gak? Ada. Iya. Anak. Anak. Anak sing 14 ya kudu. Trapek aja Selasa aja. Lu bisa Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Oh. Ada. Ndak ana bah wong puasa kang nyewoti bulan puasa. Do barang bulan puasa olok. Sedina beli cukup 1.000. Ana beli somom konon. Ya paling olok serama kolak 10 macam di tuku kabeh. Kolak gedang, kolak bolet, kolak kaling, kolak tape. Iya beli. Lawu beli cukup siji rumbah kayak ana rumbah asem, rumbah urap, gecok encung, gecok pare. Iya beli oseng kangkung. Pepes gak beli cukup siji, pepes ayam. Terus Pepes iwak, terus peda, iya. jamur, Ojone. tahu. Iya. Persis kayak warung cilik. Di meja Iya beli. leres. Ndak anak jare seneng ning bulan puasa. Wong adan ki papunten ana sing disenengi, ana sing disengiti, Pak. Bakal jam 6 kurang seprapat ning tajuk ning masjid asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Terus Ayo titik maning. Ayo. titik maning. Ya beli. Nggih, leres. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Terus Ustaz. Ayo, Terus. enteni bae. Enten ibayak kolak sampai selengat selengur. Di depan meja. Iya beli. Bener. Oh. Allahumma laka sumtu Disambah. wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pak gelenggem bismillah. Alhamdulillah Pak Kiai ini dewek. Iya. Haus pada bayangan Bu. Buka dikit. Ya iya buka dikit. Jabatan. Nggih. Begitu buka batalakan puasa, sampean sholat maghrib sekeluarga terus sholat mangan. Begitu mangan, selonjor ning emper, oli pira aja kang puasa ku 14. 14. Iya beli makono. Saya. Wong lanang udud samsu. Waduh. Bakal udud samsu kan bakona rada madet, Pak. Waduh. Propot. Cebul. Nikmat. Samsu kari setengah batang. Ning tajuk adzan maning Allahu akbar Allahu akbar. Ya Allah taat adzan maning ba. Perang saka durung lawas sega masih ning tenggoh Gusti terap maning bae. Udah dosa tugel. Iya beli. Arep dibuang eman, Zaman. ditaruh ning jendela bokatana sing ngemet. Ya iya. Dadi ditaruh ning kuping. Lah. Begitu mancing tajuk kipas ngeder wer maning saya merakbah macane surat ad-duha wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha ada wadduha Ada dawa ya. Dawa maning bae. wer maning wadduha tet Ada. walaili saja tet maning Mermong-mong. dari sini guri padok setan lebakin ke anak kuping geseng Juri. gimana? Nggih. Oh. Toli maning bakal semana kena sahur, kih lebah sahur. Wong lanang di tangga kena mak tangi sahur. Dan irak ini. Parah Bang Jai. Padahal mah beli kongkon ngangsu beli kongkon ngunjal watu. Ora. Nah ya gak. Beli. Kongkon Mangan. Sahur. Sepisan bener Pak tangi limang balen masih ngahu. Denggol harap tangi beli badok setan wong lanang hari mangan kop bae delengan kita macam satu sebelah. Iya. Arah siris atang-atang segala macam. Bener. Los teman asup iki mah harap sahur arep beli sahur sro beli wis bakal ditaka kena kekulat kalete Orang adene ya Pak. ana si makonon Anak. Bau. Iya beli makononku. Bener. Iya beli makononku. Bener Pak Haji. Oh, jare seneng. Ku si masing glendeng bah. Bu. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang iman, wong kang ngandel, wong kang percaya karo Gusti. Bakal beli ngandel, beli iman, mah beli keundang ning ayat kieu. Misale wong patrol delang ana wong motoran dagangan rambutan bari dagangan manggis. Jare sampean mang rambutan. Wong dagang manggis dilinguk beli. Ora kena beli diundang. Mulane beli aneh lamun ning bulan puasa ana wong geganyem bae. Bakal ditakoni agama apa? Islam. Tuhannya Allah. Nabine Muhammad. Kenteng bae. Kita be Quran. Kiblatnya Ka'bah. Puasa beli ora. Apa sih? Mah. Ana sih makono. Tapi bakar raya mana yaga paling solot ki wong ki cetek ning taju Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil qahar. Ana ning kene si makono ana tutugaken wa adri pira lawas wong ning dunya gimana? Kutiba alaikumus syiyam diwajibakan kanggo sira kabeh nglakoni ibadah puas kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya dene diwajibakan ning umate sedurunge Kanjeng Nabi ku wis ana puasa. Puasane Nabi Daud sedina puasa sedina buka, sedina puasa sedina buka. Puasane Kanjeng Nabi Muhammad rolas bulan setahun, jaluk sebulan be dakate semonoga. Ya. Apa bahasa Indonesia dakate semonoga ku? Bahasa maka dari itu. Maka dari itu. Cuma segitu. Cuma segitu mah mung semene. Iya ya. Meskipun segitu. Iya. Ader geser mangan. Awan mingkem bengi magaganya melos sampai tekan tenggok ngibatan mader geser mangan gila-gila seraku ya jare Gusti Allah ngibatan adre setahun dijaluk sebulan biar katik bling lakoni adre kongkon laporan yang kita sedina sewengi 5 waktu katik bling lakoni gawe den glendeng kecrek ngeresula katakan malaikat Ijroil masra kong glendeng bae balik yo ayo balik kan glendeng bae mah embong tuh kayak kene ibatan apa aja tujuannya puasa la'alakum tatakun muga-muga kula sampean kabeh dadi wong kang takwa karo Allah Subhanahu. Pertanyaan sing pertama apa aja sing ngarani takwa? Ari takwaku artine wedi. Takwaku artine hati-hati. Takwaku artine waspada. Awas waspada sing hati-hati entas alam dunya, ana alam barzah, ana alam kubur. Mumpung masih dipai waras sehat panjang umur delengan lagi tahun semana ake wong pada ninggal. Maning-maning innalillahi. Maning-maning innalillahi sampai innalillahi wal dina aja disuarak ning tajuk innalillahi tu wedi merinding arep ndolok sapa maning innalillahi delengan kaji Ridwan sampai repot ngan waktu semono ya Allah rumah sakit sampai kebek kesmas sampai kebek gimana ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kamu bersyukur kepadaku la azidanakum tambah nikmatnya. Amin. Amin. Wala in kafartum jika kamu kufur beli gelem terima kasih beli gelem kesuwun mono dipai waras sehat panjang umur apa jare Gusti Allah inna adzabi la syadid sesungguhnya siksaku amat pedih aja tong boro ke siksa ning alam barzah ning alam kubur ning dunya gabubah ka wong beli syukuran mak kesik tangga tuku TV tretet tangga motor anyar tretet
tangga gelang sesiku tretek, tangga bangun, tangga tuku motor, Tretet, tangga mobil anyar, tretet, tangga tuku sawah, tretet. tangga sing enak dikasih tratap tretek, Ah, tratap tretek. iya, nang oyos biaya kane sih asale tretet. Iya beli, kesiksa beli, kesiksa. Coba pikirannya diwalik tangga tuku TV, alhamdulillah bokat pemelu nonton. Turane ora bayar setrum, ora bayar listrik. Tangga tuku motor, alhamdulillah bokat pe oli nyelang. Tangga tuku mobil, alhamdulillah bokat pe melu plesir. Tangga bangun, alhamdulillah bapak bocah patang wulan beli mangan-mangan ning omah. Bila perlu digiring kabeh. Amber beras butuh. Gibatan. Tangga tuku sawah, alhamdulillah bokat pe melu tandur, melu ngoyos, melu ngorea, melu derep, melu gebot, alhamdulillah. Aja teratap. Ndak dunya wisana sing siapa sing ngatur? Gusti Allah delengan wong mancing ka, wong mancing. Wong mancing. Wong mancing. Anak. Delengan wong mancing. Gawa kopi rong renteng. Benar. Banyunya setermos. Iya benar. Udut rong bungkus. Iya benar. Mancing empane sekepel kayak blengep. Rarap tem. Rong jam di ketenggak-tenggak. Harap nyewot ning sapa. Harap nafsu ning sapa. Goblok kirik. Tadi ndut pakane. Iya beli. Iya. Ayo sok iwak sekali harap disewoti kabeh. Iwak selaut harap disewoti kabeh. Iya. Tiruan delengan wong ojek motor. Mobil masih santer ke jubak. Begitu mudun si mobil bis wong karaoke. Kiri keringet gede kabeh metu kabeh si mudune wong karaoke. Jare wong karaoke sira dikongkon apa? Ya pokok tanah penumpang mudun. Iya beli. Melayu mamepeng Pak, keringet gede cilik metu kan. Terserah Allah Subhanahu wa taala, wis ana sing ngatur. Gimana? Ya Allah, ulah lagi Covid bang, 15 panggung bah ulah di lockdown. Aduh. Ya karing hitung bah ancang sing sepanggung digawe telu bah. 300. Iya. Wong wadon mas sampe ngomong bae aku. Paja pribe jelaka pemasukan. Ya pribe naruh ceramah karo sapa? Iya. Belum bisa nyamber. Iya beli. Pada ditutupi KB, pada dicocoki KB. Sandiwara di lock, Depok, lockdown. organ, Lockdown. panggung son, Lockdown. sandiwara, Lockdown. gamelan, Lockdown. di lockdown. Kiai, lockdown. Untung bae bana wong talil. Lah wong talil ngepos. Hilallah. Telung dina ayam. Mitung dina Lumayan. ayam. Matang puluh ayam. Ngatus Ayam. mendak Ayam. peragat mendak kanaman innalillah. Siapa maning ki? Job maning. Yo project. Lah, ya dalang sandiwara bakal di lockdown arep bulet karo sapa? Alos. Iya. Nggih mboten. Nggih. Mbak Tia Inopan nembang bayar siapa sing bayar? Kita mah panggungan di lockdown lancar. Ilallah. Mulan aja ngalang-alangnya wong talil ya bah. Nggih. Talil bid'ah, dolalah benar. Nabi Muhammad waktu meninggalkan tidak ditalili. Nabi mah suci denggol. Lah, iya. Barang kita dosa melulu, dosa cangkem, mata, kuping, tangan, hati, sikil dan sebagainya. Pating trempel. Gimana? Nggih. Nabi masih layat aja para malaikat melu layat. Barang kita layat ke pilih-pilih. Bakal wong seugi brutu. Rudo brebel. Sholawatnya seket sih. Lo. Bakal wong melarat rangga sepotong ya. Paling 5.000. Receh paling. Gimana? Nggih. Pira? 2.000. Wis 2.000 pisan. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ana sing takon, Mbah. Pak Ustadz saya mau tanya. Kenapa bulan sing semono ana rolas tapi sing istimewa Ramadan? Arane ga macem-macem. Nggih. Ramadan diarane bulan suci apa jakun kok? Bulan suci kok artinya bersih tulung aja pada tukaran, aja pada jogrek, aja pada ribut, aja pada tawuran, aja kayak mana-mana. Ya Allah, bulan puasa tawuran. Iya ya. Gimana? Nggih.
Yang kedua, bulan penuh berkah. Apa berkahku? Kumpulan kebagusan. Sampean dodok ning kene bagus, alhamdulillah. Sampean ngaji bagus, alhamdulillah. Sampean mangkat ning tajuk salat berjamaah bagus, alhamdulillah. Sampean ngupai wong takjil, ngupai wong puasa bagus, alhamdulillah. Ki Gusti Allah ki seneng lamun kudu ngomong mah ning wong patrul. Ya Allah, hambaku tua-tua masih ngaji bae kok yang lagi nom. Iya, rosa, masih rosa. Ya Allah, wong patrol Bang Jai ngantuk-ngantuk masih mangkat, masih mangkat lumayan. Wah, yang melek. Gimana? Ya bakal sampai ngaji melek pantas nyong melek. Ngantuk masih mangkat, bah. Punya nasi ngantuk. Gimana? Iya. Oh. Ya beli? Iki leres. Pantas di sawah tualan enom pada ngaji alam pada ngaji sikiles ronjor gigi renglendeh matane ngantuk ala pada ngantuk ustaz sing ceramah promosi umat suarane ala suarane manuk platuh maburengetan wong antuk raine kaya setan ala kaya pantas di sawah tualan anom sangane alam pripasane sikiles lonjor gigi renglendeng matane ngantuk ustaz sing ceramah promosi umat suarane ala gedang klutuk wiji lekences wong antuk cangkeme bari ngeces pantas di sawah tualan anom sangane sikiles lonjor gigi renglendeh matane ngantuk ustaz sing ceramah promosi umat suarane gedang klutuk wiji lekences wong antuk cangkeme bari tepuk tangan dulu dong sampai jam pira ini mbak sampai sahur Sampai kuat sahur. kuat Kuat. dodokan yang kene kita balik Ah, lah aja pasir kopi mau bisa anak kena yang kene ngerokok nasi. bu alhamdulillah bulan penuh berkah. Kang nomor telu sebutan kanggo bulan Ramadan yaitu bulan penuh rahmat. Hari rahmatku artinya kasih say. Kang nomor papat bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Jare abah abu mau mansoma Ramadona sing sapa wong kang puasa ning bulan Ramadan
wahtisaban ngarepaken pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampura dosanya kang wis kliwat. Amin ya Allah ya Robbal. Oke Bu, ibaratkan wesi, awas dudu sulap dudu sihir ke Bu, contoh ya, ibaratnya wes kilamun didol kinayaga larang tak murah harganya, murah iwatan. Tapi lamun wesikian dibakar, digerinda, diganden, dikikir, digedik panas, adut telet, adut olot, adut tet. Iya. Begitu metu sing geni, dadi pedang, dadi golok, dadi keris, dadi lading, dadi belati, segala macam. Larang tak murah harganya. Pada hulaga Pak Bu. Satu Ramadan selulup tem lep. Begini jangan luyur, begitu jangan luyur, nginung luyur, mangan luyur, jangan kabeh. Lala jangan kabeh. Betul. Begitu tanggal 1 Syawal kita akan jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu dengan ucapan menang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terbayang oleh kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, anak-anak kita. Tahun wingi masih sahur bareng, masih buka bareng, masih terawih bareng, masih ngaji bareng. Barang sekian. Sekini sudah meninggalkan kita untuk selamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sentuhan batin. Bakal wong puasa tuli takbiran makin mas sembayang bel. Puasa bel, terawih bel, ngaji bel, takbiran. Apa nih sing menang wa? Iya. Gimana? Iya. Bu, yuk njaluk pangapura karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, kasihani mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Terbayang oleh kita. Paham? Nggih. Bu, Dalam toli apa maning ning bulan Ramadan, ning bulan puasa ada yang disebut dengan bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah. Hari tarbiyah kujapa pendidikan. Ning bulan puasa ngajarakan kita kongkon sabar. Tulung punten wong wadon. Don. dalam Lanang karo wadon akendi. ake wadon. Ake wadon. Tak deleng sing kene kurang dah kabeh sing akeh. Amin. Rangda mati kabeh ya. Kenapa wong lanang mati nih dikit? Digentak-gentak pedika. Parah ya. Iya beli. Mi gawe tebruk kami breben tebruk gawe dewek ora teh anak gula anak kare cong bae. Alaman teman dikaku bareng setuaku. Ya. Gawe kena durung digentak-gentak bae. Kami sesepkeun dengan Anak. Kadang-kadang wong lanang pengen mangan. Mi pengen mangan siram. Ya mete ora ning meja, sega ana lau ana jangan ana coel ana sambel ana disugu-sugu kana dikane tamu tah. Segot man. Hari ana tamu mah lawe sing enak-enak. Hari lakine dhewe pindang kari loro. Kucur karo petis pletus karo ceplik daw gerong pulukan. Aja tok-tok iwakeko. Anggo bocah durung mangan. Tika mandas pe karo buntut. Ya Allah direkane aku uci. Ana si makonan, Bu. anak Sampean sembahyang salat, ngajine salat, rutinan salat, maca Qur'ane salat, puasane salat, gentak-gentak pelaki dosa. Rongo. Lenak ya lo sadar balik kita mah. Rajul laki. Ku apa maning rajul laki gentak-gentak sapa? Tangga. Ya Bu, hajar gentak-gentak bae melas ngan delengen ku ana wong pira sedelemekku. Ya Bu. Gampang bau plakap dasar wong lanang lakat lok-tok. Sampai kayak kastok cangkem tuh.
aja digentak-gentak sing awit cilik mula lagi cilik disawati mbok bapane, sekolah disawati guru ngaji disawati kiyaine, kerja disawati atasane, sampai tekan duwe rabi ditelampak ning rabine. Anak nih kayaknya si mokonon anak laka wong patrol mah ya si jiloro sampai 10 mah wajar. Pengen jadi wanita solehah, pengen kepek anak telu bu, lu cari kanjeng Nabi khairun nisa idza nadzurta sarotka, sebagus-bagus wong badun idza nadzurta sarotka, apabila disawang dideleng dipandeng sarotka nyenengakeun laki. Ndak ana wong wadon kang bakal disawang nyengitakeun ku bu, mendi-mendi pinjungan baik, mendi-mendi kutangan baik, kutangan kemana-mana, kutangan kemana-mana, kutangan kemana-mana, enak toh, adem toh, nyeriwing toh, tampak toh. Ana sing kutangan baik, ana sing pinjungan baik. Jas apa cak kutangan baik kan rabine lebek jangan kah? Iya betul. Ku lebek kegawai. Ya bu, kang nomor loro tandane wanita soleh hajare kanjeng Nabi wa idza amartaka atau atska, wong wadon kang bakal dikongkoni wong lanang atau atska nurut wong lanang tanda kutip selagi perbuatan perintah mau beli bertentangan karo agami. Anapa kang gawe tebruk kami kang gulane nganggo watu ta pasir, bakal watu ko luru ning dermaga, bakal pasir ko luru wong lagi bangun ditawan ibatan. Kang nomor telu dari kanjeng Nabi wong wadon kang soleha adalah wong wadon kang jaga dirinya, jaga rumahnya, jaga anak-anak dan jaga keluarganya. Baka wong lanange miang kerja, wong wadone ning omah beresi ning aja wong lanange kerja, wong wadone metu, mending lamun kerja mah kin mah beli duwe kerjaan metu kanda ning jondol. Katak sira jaya oleh ras dong. Buat temen boro-boro ras dong. Ana si mokonon. Kadang tangga kita masih kalungnya bandule sokoper. Gelangnya sesikut kerampiang kerangkuli rastong, kita loro rastong RT geblek gitu pun. Iya beli ya sengaja tersinggung, bagus bakal tersinggung mah, bakal beli tersinggung pak sing kurang ajar ku gimana supaya anak perubahan. Oh iya paham bu? Paham. Bu salam. Siji ning bulan suci Ramadan mendidik kita untuk sabar ya bu, untuk sabar. Wong lanang mola beli mola ya sabar. Tak kayaknya jawab saja ya laka lawin aja anu petis betuku petis gimana. Si nomor loro ning bulan suci Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita untuk belajar disiplin, waya buka-buka, waya trawe, waya maca Quran, waya ngaji. Sing nomor telu ning bulan suci Ramadan mendidik kula sampean kabeh untuk jadi orang yang ikhlas. Paham bu? Apa aja ikhlas ki? Ning jero botol kian ana apa isine? Warnanya apa? Putih ta bening? Putih ta bening? Bening. Baka putih mah susu. Ki arane ikhlas. Bening atine. Gimana? Delengan salah satu surat bangja yang tidak disebutkan namanya, surat Al-Ikhlas. Ketika kita baca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq disebutakan. Ketika kita baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas disebutakan. Ketika kita baca surat Al-Maun wa yamna'unal ma' sok delengan ketika kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahus
lam yalid walam yakul kufuan ana beli muni ikhlas ya. Ayo iya laka wong si maca qul huwallahul ikhlas Allahul ikhlas lam yalid walam ikhlas walam yakul lahu kufuan ikhlas gimana ikhlas jadi aja disebut ibarat wiwitan ikhlas itu adalah apa sampean deleng kuboning wiwitan ki ana wiwitan pelem katon godonge katon pange katon wiwitane katon kembange katon uwoe tapi ana sing beli katon apa